मेटटांग से बारिया टीचर हो उनका कते चला का अच्छा होना क्षेत्र रे आले मेटा प्रतिबंधकता नेलोक कना ओना मते नोआ से तो बौड़ी वाले लहा कदा হয়তো দাঁড়ায় কান দিন রে নৌকা আবো ডোনার যদি কথা হেন তাবনা লেন को एम তাবনা তাহলে তো না পাইবা আর पहिल दिन लेकान আবো সান্তার তো উনা তো আদি উনা সরল তো আদো বনু কোনা জাহাই কে মেটাং ভাইকে স্কুল চালাও করতে গেলে কমসে কম মোড়ে দিকে মেটাং স্কুল বাংখান তো মেটা এইচ স্কুল চালাও তো আঝাট গিয়া जहाँ तो आले नितो स्कूल में ना मोड़े एक मध्य टोटाली जगह के सानताली मीडियम प्राय व्यवहार ना कारण बांग्ला मीडियम को आले गिद्रा तो जस्ती किया एवं सुजोग सुविधा झोंतो का मंडले ᱧᱟᱢ अच्छा द्वितीय तो जहाँ होइलन के नितो जहाँ को पॉलिसी बन नेल दा से लहा उतरा जहाँ एजुकेशन पॉलिसी काना ये नेप जहाँ काना उनाते नितो जहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नुआ इदी काते आपको डिस्कस दरकार कान ताबना बांखान तायनम दाराम दिन रे एटकेटोड़े बन पड़ा जे रकम आदो नोड़ेना जहाँ माने स्ट्रक्चर जहाँ हुई काना 5+3+3+4 दा हुनकान स्ट्रक्चर ते जखन हजू कान ताबना तापने आबो प्राइमरी एजुकेशन से फाउंडेशन जहाँ एजुकेशन ओना तो नितो जहाँ अंगनवाड़ी से शिशु शिक्षा ओना साउथ हो जोकड़ा आमा ओंडे 1 2 आर ओंडे लहार ना पिया माने मोड़े बछर तो ओना मंत्री को पड़ा काना मेनखान आबो प्राइमरी कोन आबो एजुकेशन सिस्टम बन तैयार कर रहो मेनखान आबो अंगनवाड़ी से शिशु शिक्षा रे आबो एजुकेशन सिस्टम मुका बन तैयार करा से प्री प्राइमरी से ओना लास्ट स्टेज रेना बोई को उना ताबना ताले ओना नियो उयर बापना होय तो बानखान नो तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट एतो हो काना जखन आदो आबो ठन आजका ही को आदो आबो ओंडे तो आकार हो माने खिफुट बपन जामा अब मोड़े जहाँ नेल काना माने पुइलो जहाँ स्टेज काना से फाउंडेशन जहाँ स्टेज काना जहाँ तो 8 बछर हबी पढ़ुआ जहाँ को पढ़ा ओंडे तो टोटाली नोड़े को ले करा जे आपवा लोकल लैंग्वेज से मदर टंग उना किन आंचलिक भाषा एवं मातृभाषा नोआ किन दाराय तो को पढ़ा ताले नोआ रेना आबो सिलेबस से चेलेका काते हुई उचित ताबो नोआ अच्छा ओना साव साव तो हो आबो नोआ पॉलिसी जहाँ मेना आबो कोरन जहाँ एक्सपर्ट को माने से एजुकेशन इदी काते जहाँ संगठन के हुई से सरकार मोगल मेटा एजुकेशन एक्सपर्ट जहाँ टीम को कमिया नुकु होना जहाँ तो पॉलिसी को मेना एजुकेशन पॉलिसी को से ओका एक्ट रे ओका को दाड़िया से ओका को न्याम दाड़िया नुआ को कटी आपको मंत्री एटा कामारा बांग काते ओना को मेटन स्पेशल कैंपेन होइबा सुदो ना पॉलिसी चितान रे एवं ओना पॉलिसी रेक्टिफिकेशन चितान रे कमी होइबा कारण ओना पॉलिसी मध्य अडी किछु जिनिस जहाँ तो कोराव गानवा से इम्प्लीमेंट लेखान अब को सुविधा माने फॉर एग्जांपल इना स्कूल रे जहाँ इन दो नखा डेपुटेड लेकाते 2017 रे सीतनाथपुर रे जिवा ओना लहारे तो किंतु एटा मीडियम लेखा के स्टूडेंट को ताहे काना ओंडे स्टूडेंट को ताहे काना माने पहिलो तुरी हड़ को ताहे काना 2013 रे ओंडे तुरी हड़ खन 14 रे माने 8 जन ना को 15 रे 10 जन ना को नोका नोका काते इन जखन चला उन तो 20 जन स्टूडेंट नाम ले को 20 जन मध्य रे तो माने 13 जन हुई काना को रेगुलर और बाकी को तो हमते नाते को माने पकाव काना एवं ओना एजुकेशन पॉलिसी रेक्टिफिकेशन जहाँ निजरा स्कूल रे एतहब लेदा ओना तो हुई काना आबो 7th स्टैंडर्ड रे जहाँ आबो थर्ड लैंग्वेज बोन पढ़ा बांखान गवर्नमेंट अरी लेका तो चे मेटन 7th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड लगी तो उनी तो बारिया लैंग्वेज पढ़ा काना आदो ओना होते ते आबो सान्ताली बोन पढ़ा काना इंग्लिश बोन पढ़ा काना जखन के आर मेटा लैंग्वेज संभावया ओना तो मनोविज्ञान जहाँ काना साइकोलॉजी दिक दिए तो ओना तो नाखाय बाको रे आदो जखन के 7th स्टैंडर्ड रे हिजु काना आर मेटा थर्ड लैंग्वेज लेकाते संभाव दाड़िया आदो आले स्कूल रे थर्ड लैंग्वेज लेकाते माने माने संभाव हुई काना बांग्ला एवं हिंदी आदो नुआ तो पहिलो अडी दिन रे के जखन के माने आंदोलन हुई काना जे सान्ताली ते बन पढ़ाओ को ये पढ़ाओ को बन गाजे पाठा को नुआ के जे ऑफिस अदालत रे चिकेते धुको जाय बास रे ओकाते चलाय चिकेते धुको जाय आदो ओना होते पहिलो तो ओना स्कूल रे चलाओ कते इना एम्बिशन ताहे काना ओकोय गिद्रो हो जेमन बांग्ला हिंदी प्रत्येक गिद्रा को पढ़ाय बा इन सान्ताली मीडियम रे पढ़ात काना माने इन स्कूल ऑलचिकी के पढ़ाय से इंग्लिश के पढ़ाय ओना दो बाकी बांग्ला हिंदी बनार के आदो ओनार ना ऑप्शन तो नाम केदा जेहुतु इन 7th एवं 8th स्टैंडर्ड रे इन माने थर्ड लैंग्वेज हिसाबती ये संभाव दाड़िया सेगे दाड़िया आर मेटान को हुई काना जखन माध्यमिक को एमा ओटे तो आबो कोड नंबर 31 एवं 36 ओना तो ऑप्शनल जहाँ सब्जेक्ट जहाँ तो नेतार तो नंबर ते बंग जोगो कना आले बिदल रे तो जोगवा 34 चितान नाम लेखा जोगवा नितो तो बाय जोगो कर रहे हो मेनखान ओना जदी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट हिसाबते जे रकम अडी स्कूल वर्क एजुकेशन को तो होयदा आदो ओना जदी कोड माने 31 एवं 36 नोआ तो बेंगली लेवल ए एवं लेवल बी ओना को हो जदी कोन संभाव दाड़िया आशा करी नापाय हो आदो बन तुलो जोखाया आदो निजेरा खाटो हातन ते तो ओना उयर भावना काना और कॉलेज रे तो जहाँ काना अब माने कंपलसरी पेपर जहाँ बांग्ला काने बन पढ़ा काना
ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱟᱢᱵᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ এবং ওনা তো 100 পেপার যদি বন সামলাও দাঁড়িয়া আবরেন টিচার নাম করে বিশেষ করে সায়েন্স রেন টিচার নাম সে এটকে পড়ে তো বাং হইবা কারণ ভাগে ভাগে মেরিট স্টুডেন্ট দো সায়েন্স রেন মেরিট স্টুডেন্ট তো কিন্তু সান্তালি মিডিয়াম রে বাকো হইবা তাহলে পরবর্তীকাল ক্ষেত্রে রে আবো যদি মানে আবো সায়েন্স বেস কোন কেটে লিখি দো কান সে আবো আদার্স শুধু এডুকেশন লাইন বাদ কাতে আবো যদি আদার্স থিংস সে পলিটেকনিক সে से जॉइंट एंट्रेंस से उनका से चलाओ खाना बनखान थाले उनते मेरिट स्टूडेंट को कटी होते को हुइवा से उनका मेरिट वाला टीचर को हुइवा मेनखान नितो जदि बोन नेला आबो नुको पास आउट ऑफ कान तपना होयतो साइंस रेन टीचर दो बोन हजुआ मेनखान उनकोआ माने मेरिट दो माने उना लेवल दो बांग तियो खाना स्वाभाविक कारण ते टीचर बनवा भागे लेका बोई बनवा उनका को समस्या नोआ बोन उहिर भावना लेखान भागिया आर मेनखान को हुयो खाना आबो एचएस रे जहां सब्जेक्ट इदी काते जहां एटकेटोळे हुयो काना से एनवायरनमेंट साइंस जहां तो क्वेश्चन बांग हेलेना उना तो नवा घटना तो किंतु बांग काना नोआ तो 2018 कोन अडी स्कूल रे एनवायरनमेंट साइंस को पढ़ावे को ओइलो उनको एचएस को एमा 2020 रे हो किंतु सानताली के क्वेश्चन बांग हेजे काना এবং 2021 রে বাং হেই কানা ননুকা কাতে হেই জিবু কানা যে নিয়ে সেরমা যে বাং হেই কানা নতো নামা ঘটনা তো বাং কানা ওনা মতে যখন কি 2020 আলে স্কুল রে পইলো এত হববা আলে দলে নেল লেকা ওকা পা সাবজেক্ট को ट्रांसलेट लेना আদো ट्रांसलेट লেকা নই মানে শত্রুঘন বাবু লেলে কাম বল লেকা উন তো সহজ থেকে সাবজেক্ট দো যাবো কাম থাকে ওনা মতে আলেয়া স্কুল রে যাহা নেল দালে বাই বুঝা কাম তালে তুই ওটা সাবজেক্ট সে বেস্ট 5 কাম চিকে লেকাতে তাহলে উন রে তো আলে বারিয়া সাবজেক্ট পল সায়েন্স এবং ফিলোসফি ওনা তো অ্যাপ্রুভ করতে লেগু লেকা এমন কি 15 থেকে 20 দিন মধ্যে রেকে অ্যাপ্রুভ নাম লেনা ಅದು ಓನಾಮತೆ तो बुझ का तले आर नितो आर्ट्स रे ना जहां पर सब्जेक्ट ट्रांसलेट करना हिस्ट्री पॉल साइंस फिलोसफी एजुकेशन और हेल्थ एंड एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन नोआ की संताली का ट्रांसलेट करना साइंस रे ना जहां करना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ और न्यूट्रिशन और जियोग्राफी जहां तो आर्ट्स रे को दो दाड़िया करना साइंस रे को दो दाड़िया करना ಅದು ಹೋಮಾ को सब्जेक्ट इदी करते बिजी दा कोन रजिस्ट्रेशन तायनम दाराम रे एटकेटोळे बांग हुइबा আর হিজুকান সেরমা হ ইনি আসাই দেন এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স না কোশ্চেন তো বাংলা থেকে হিজুয়া যেহেতু বই দেখ বাং ট্রান্সলেট করা বড়জান বাবু হারকে উল্লেখ করতে বনাই যে যাহাं को বই বাং ট্রান্সলেট করা ওনা को কোশ্চেন হ না খাইবাং হইও করা আর এই যে সেটা তো আইমা উত্তর সাবজেক্ট করা আদি উত্তর রে কম্পিউটার को हो कदा एमन कि আদি স্কুল রে সংস্কৃত को हो कदा আদো আদি উত্তর সাবজেক্ট হতে তে উনকার মানে সাবজেক্ট হয়তো মানে ট্রান্সলেট তো আমি ধরি দেব তো তানো ফাইনম দারাম দিবে হইবা আবরান গিতরে চিতা কম্পিউটার সায়েন্স চিতা পাকো পড়া আছে হালা চিতা পাকো পড়া যত কে দাবি থাকে না আশা করি মি সাথে তো উনকার জিনিস তো বাং পূরণ করব কাপনা যাহা তো আবো মানে পরীক্ষা হল রে আবরান গিতরে কে পড়া কো পড়া কা মানে হুমা তো মানে হইলেন কা তো চিতা কারণ কো ভবিষ্যৎ নিয়ে আপো লেগে হয়তো চিনি চিনি কোন কেল কার লেখা মনে হইও কারণ এটা অপরাধী লেখা মনে হইও কারণ যে হাডে ইনসাফ করে কোন নুকা কল্পনা জিতে আর হায়ার এডুকেশন রে তো ইন আসাই দেন যেহেতু মিডিয়াম রে না তো ব্যাপার বাং কানা যেহেতু ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ রে না ব্যাপার বানুয়া হায়ার এডুকেশন রে তো যাহা মিডিয়াম কোন के মেটান গিদরে চালাও পাতে কোনে পড়াও দাঁড়িয়া নড়ে তো মিডিয়াম রে না ব্যাপার তো বাং কালে কাই নি বুঝদা ইনা উইরতে আর উইর ভাবনা তো হ্যাঁ আর নোয়া को के আর পলিসি ব্যাপার তো ইয়েমা আর যতক্ষণ মানান সমস্যা নোয়া 2023 রে কোন পড়া আছে 2022 রে को পড়ালে না কোন जहां गिदरे को बांग्ला मीडियम कोन संताली मीडियम क्लास 11 रे को भर्ती करना उनको रजिस्ट्रेशन बेपार से अडी स्कूल रे फर्स्ट लैंग्वेज हिसाबते चला कना आद ओना स्कूल रे तो क्लास 9 10 रे तो फर्स्ट लैंग्वेज बनवा ताले उनको गिदरे जखन 11 12 रे को भर्ती करना आद ओने संताली पेपर को हटाओदा मेखान उनको रजिस्ट्रेशन तो ओना तो बाय हटाओदा जहां तो 2022 रे तो में एटकेटोळे होइले ना आद मोडे काउंसिल रे हेज जाते जहां के उनको सॉफ्टवेयर एडिटिंग करते ओना तो कोराव होइना मेनखान ऑलरेडी सॉफ्टवेयर रे तो ओना बाय हटाओदा स्कूल कोन बाय हटाओदा तो दमे उतर के प्रॉब्लम तहे कना आ 2023 रे ओना के प्रॉब्लम बिजुआ होइवा आ उनको साव होकल मरा होइला ना उनको लेदी खाले नवा एडिट करते किछि दा बापे एम ना लेदा बांग उनका करते तो बाय गानवा जेमन ओने तो पॉलिसी रे सभा मेना ओना बेस থেকে সফটওয়্যার কোরা মেনা ওনা বেস থেকে নवा तो एंट्रीया आ যখন যে ওনা সফটওয়্যার ওনা যখন কে মিয়ালটা 9 10 রে পড়াও কানা সান্তালি ওনে ওনে বাংলা পড়াও কানা 11 12 রে যখন যে সান্তালি সমাওদা উনি তো সাবজেক্ট নট ম্যাচ উদুতায় আর ওনা প্রবলেম পড়া তাহলে নোয়া হয় আপো 9 10 রহ যাহা को করে শুধু মিডিয়াম লেখাতে চালা কানা হয় 9 10 রহ সান্তালি এগু হইবা আর বাংখান তো নোয়া রে না যে চেঞ্জ দাঁড়িয়া মায় অল্টারনেটিভ দাঁড়িয়া মায় নোয়া রে না মেনটান বন্দোবস্ত করা হইবা
আর যতক্ষণ মারান সমস্যা ইন ব্যক্তিগত ভাবতে এবং ক্লাস 10 এবং 12 ᱨᱮ জিওগ্রাফি বই को ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱞᱟᱥ 5 ᱨᱮ 6 ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱟর্ম ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟᱭᱮᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ 9 10 ᱨᱮ ᱥᱮ 11 12 ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱴᱟর্ম ᱴᱷᱤᱠ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে মেট্টাং গিদ্রে মেট্টাং চেতার রেখে ইন হয়তো চারণ আরি অনেক পড়ার কানা সে বহির্জাত প্রক্রিয়া বাংলাতে যাহা বল লেয়া কানা তাহলে হকনওয়া যখন হাতে do মানে মি জায়গা রে চারণ আরি মেনা মি জায়গা রে বাহির আরি মেনা তাহলে উনকু সাবজেক্ট যাহাই কে যাহা সান্তালি একাডেমি হইলো আর কাউন্সিল সে আসে কা যাহাই কে যাহাই টিচার को কোন ভাড়তা উনকু মেট্টাং গ্রুপ তাহলে কারণ সাবজেক্ট ওয়াইজ মেট্টাং গ্রুপ তাহলে খান যে আবো বইলো রে যাহা বন সামাওদা অন্যনা কোকে ছোট জায়গার বন আগুইমা তাহলে ওনা তো ভাগিয়া বাকার একে সান্তাড়ি গিদ্রেকে আর সান্তাড়তে রোড কান হয় মেনখান সান্তাড়ি এড়ে হো বাই বুঝ দাঁড়িয়ে কানা আরো ওনা চিতারে আরো মেকটাং এড়ে হেই লেনখান ওনা একে টরে কানা তাহলে কোশ্চেন রে হো ওনা এড়ে বাই বুঝ দাঁড়িয়ে কানা ওনা হতে নিজের গিদ্রে কো তো প্রত্যেকবার লে হই কানা যেহেতু ওনে তো ট্রাই ল্যাঙ্গুয়েজ কাতে কোশ্চেন তাহেন কানা আপে শিখি বাপে বুঝ দাঁড়িয়ে কান বাংলা কয় বাপে বাংলা বাপে বুঝ দাঁড়িয়ে কান ইংরেজি কয় বাপে যেহেতু যত গিদ্রেকে মানে 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 হিন্দি এবং বাংলা এবং ইংরেজি চিকি যতকে মোটামুটি আয়ত্ত হই কানা আর নোয়া কোকে আর এনवायरमेंट সায়েন্স না ওনা বই ট্রান্সলেট করতে চেষ্টা না বাংলা তো যাহাই অলরেডি 11 को রেজিস্ট্রেশন কাদা মানে 2024 রে যখন কো এমা উনকু আবার বাংলা কোশ্চেন গে হইতা পর ঠিক আছে সানাম কোকে মানে আইমা আইমা সারহা